Mbesa c'est ça chien kele c'est là auton angata ambeseu alaba buli aya c'est ba encore ko on ni lagne on de ka latige o kuma be ka fo akra c'est là laje akera malika latige kuma ani lagne wode tumbe kene kan wo kuma drone tumbe kene kan onga laje ko ni kera anta laje belbele munum bora kono chu ye afotuka mina yani kunungo dimasi ka kɛ y'a dɔn an ka jamana faamaw u tun ye maaw wuli ka taa se burukinakaw fɛ yen burukina jamanakuntigi ka kuma ɲɔgɔnya o kɔfɛ min ye Alassane Dramane Ouattara n'o Kolowari jamanakuntigi ye ka taa fɛnɛ kuma ɲɔgɔnya a bɛɛ kun tun ye mun ye o de ye k'a fɔ CEDEAO ka kunungo jɛrɛ fɛgɛya ka se ka taa ka ɲɛsin Mali jamana ma sabu kunnafoni dɔw tun y'a jira k'a fɔ min ye bagabalikanw ye fɛn min bɛ wele faransikan na ko sanction ciblée o tun siran bɛ an ka faamaw la kosɛbɛ kumaɲɔgɔnw kɔni tɛmɛna nka nin n'a ta bɛɛ CEDEAO ka hakilina tun ye mun ye o de ye k'a fɔ min ye an ka jamana faamaw ye u ka se ka gafe kɛrɛnkɛrɛnlen bɔ min ye kalata natɔ ye n'a dɔgɔdala ka bɛn février kalo tile 27 san 2022 ka kalata baaraw labɛn ka fanga di maa min ye civil ye wa o baaraw tɛ bɛn fo ka taa sɔrɔ perepelatigɛ dɔw kɛra calendrier bɛ bɔ cogoya minnu na min waati minnu na se ko olu perepelatigɛw di nka o tun kɛra sama-samali ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ an ka marabolo ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye ale tun y'a fɔ waati kunfɔlɔw la k'a fɔ min ye transition ye foyi tɛna fara a kan a y'o fɔ a tilala ka na CNT maaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ délai min fɔra a bɛna labato dɔrɔmɛ tɛ fara a kan ka da waati n'a cogoya kan a taalen kɔfɛ jamana kɔfɛla yɛrɛ la a ye a yira k'a fɔ a dɔ la dɔgɔkun damadɔni wala kalo damadɔni o bɛ sɔn ka fara fanganatɛmɛ fanga kundama kan nin ko nin kuma fɔlen min kɛra CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni ma se ka a da u fari la kumakan fila Sogɛli sera yɔrɔ dɔ la a ko sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛna kɛ an faso Mali la yan n'a bɛ daminɛ nin kalo in kɔnɔ ka taa bila décembre kalo la n'u b'a wele faransikan na ko assise pour la refondation o de bɛna perepelatigɛ di Malikura fanganatɛmɛ fanga a bɛna boli cogo di a bɛna ban cogo jumɛnw na a ko min ye kalata ko kuma ye o bɛɛ bɛna fɔ o assise kɔnɔna na nin de kɛra fɛn ye fɛn min ni a ganna CEDEAO faamaw la sabu olu y'a ye k'a fɔ ŋaniya ɲuman tɛ an ka faamaw la waati min fɔra ka se k'a labato ani min ye CEDEAO ka lasigiden min tun bɛ yan n'o ye monsieur Amidou Boli ye o fɛnɛ ka taali kɛra kɛcogo min na nin fɛnɛ kɛra fɛn ye fɛn min ni a ma bɛn CEDEAO jamana ɲɛmaaw ma f'u ye communiqué dɔw forobaya diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama nka i y'a fɔ cogoya min na kunnafoniba minnu sɔrɔla CEDEAO ka kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna da don olu la k'o ɲɛfɔ ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na Ibrahim Jalo Cu komi an y'a fɔ cogoya min na CEDEAO ka kununko lajɛ min kɛra kunnafoni sɛbɛn olu ye lakaliw k'a la a yirala k'a fɔ CEDEAO ka lajɛ in bɛ tali kɛ Mali sira ani Laginɛ Konakiri politiki sira kɔrɔfɔ fanbaw o tun bɛ ka boli o de kan nka ɲɔgɔnyew kɔfɛ kunnafoni dɔw nana bɔ ka nka nin sigi yɛrɛ kɛra ka kɛɲɛ ni nowanburu kalo kununko o tile 7 ye san 2021 min ye ganakaw olu ka jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ ka yamaruyaw kɔnɔ son excellence Nana Addo Danko Akufo-Addo kunnafoniw ye a yira k'a fɔ sigi yɛrɛ mɔgɔ tun bɛ se ka jateminɛ minnu k'a la o de b'a yira k'a fɔ farafinna tilebinyanfɛtɔn jamana ɲɛmaaw olu caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ wa min ye u ka minisiriw fana ye olu fana caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ nka perepelatigɛ minnu dira o de ye k'a yira k'a fɔ min ye Kolowari jamana ɲɛmaa ye n'o ye son excellence Alassane Dramane Ouattara ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye Gana yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye ni sigi kɛra ale yɛrɛ ka yamaruyaw kɔnɔ Nana Addo Kando Akufo-Addo ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye son excellence Umaru Sisako Embalo ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Nigerikaw ka jamana ɲɛmaa son excellence Mohamed Bazoum ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Senegali jamana ɲɛmaa son excellence Macky Sall ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye Bɛnɛkaw olu ka jamana ɲɛmaa ka danga dɔ n'o ye Mariam Sabi Talata ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Nigeria olu ka jamana ɲɛmaa danga min ye son excellence Yemi Osanko ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Burkina Faso olu ka marabolo ɲɛmaa n'o ye Christophe Joseph Marie Dupé ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Sidi Keita ale ye Gambikaw olu ka minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin jagokow ani usine kow ani jamanaw donni ɲɔgɔnna kow ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ min ye
son excellence Makuel Saha Kimaya ale ye Liberia ka ministre min be ni a sigilen bɛ ka ɲɛsi Liberia ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ min ye Togokaw olu ka ministre min be n'a ka baara bɛnnen don ka ɲɛsi Togo ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Robert Dussier ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ min ye Bellarmino Silva Cap-Verdew ka lasigiden min bɛ Nigeria jamana kan ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ min ye Madame Francis Virginia Anderson ale ye Sierra Leone ka jamana kɔnɔden ye min ka baaraw ninnu dɔnlen bɛ Ganakaw fɛ ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka yeli kelen kɔnɔna na kɔrɔfɔw kɔni nana bɔ ka bin Mali ani Laginɛ olu ka koɲɛw bɛ ka taa taasira minnu kɔni fɛ daw donna a la politiki nasiraw fɛ ka perepelelatigɛw di ka kɛɲɛ sa kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ale ka fasiri ye ale a yira k'a fɔ farafina tilebɛnfɛtɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ye perepelatigɛ mun di ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka koɲɛw ma o de ye k'a fɔ k'a ta ko kuma min tun fɔra ni a layidu taara Mali faamaw fɛ ka a baaraw bɛɛ lajɛlen n'u bɛna don ka bɛn février kalo nata tile 27 san 2021 olu kumakanw ka labato wa a yira la k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna yɛrɛ fɛnɛ na kunnafoni dɔw nana bin u bɛ fɛn min wele faransikan na ko communiqué o nana wolo fɛn na fɛn min Mali faamaw ani an ka cakɛbɔdasoba minnu bɛ n'u b'a fɔ ko institution de transition ɲangɛni taara ka ɲɛsin olu ma ka kɛɲɛ sa ni Musa Sayon Kamara ale ka kunnafoni nasiraw ye a ye a yira ka kalo 2 yɛrɛ kɔnɔna na min ye Mali gɛlɛyaw ye CEDEAO bɛ ka hakilijabaw ni wulikajɔw caman kɛ a kɔnɔna na a yira la k'a fɔ nin ye sigi saba bɔɲɔgɔnko de ye CEDEAO maaw yɛrɛ fɛ nin kɛra waati la waati min ni CEDEAO yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ka ɲɛmaaba min bɛ bi n'o ye Nana Akufo-Addo ale ye wulikajɔ min kɛ octobre kalo tile 17 tɛmɛnen anw yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ a yira la k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o octobre kalo kelen in fana ye o tile 23 ani tile 24 tɛmɛnen na min ye CEDEAO ka délégation dɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka na anw fɛ yan o kɔfɛ min ye Nations Unies ale ka kulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Conseil de sécurité des Nations Unies olu fana ye wulikajɔ kɛ ka na an ka jamana fanga ɲɛmaaw olu kuma ɲɔgɔnya a yira la k'a fɔ nin sigi in kɔnɔna na jamana kuntigi 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu tun bɛ a kɔnɔ ka fara ministres ani lasigidenw kan fɔ nana kuncɛ ni kuma minnu ye o de ye k'a fɔ CEDEAO kɔni bɛ a ka hakilinaw kan bi min ye Mali faamaw ye u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kala ta ko kuma min ni a layidu taara diɲɛmaaw ye olu ka bɔ a sira fɛ ka bɛn ni février kalo natɔ tile 27 san 2021 wa u ma da o ma u ye a yira k'a fɔ perepelelatigɛw ka kɛ kalataw a baaraw bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na olu ka kɛ sɛbɛnfura ye min waati mana se olu baaraw ka kɛ nin kɛra CEDEAO ka laɲini ka ɲɛsin Mali faamaw yɛrɛ ma wa u ye laɲini kɛ Mali faamaw yɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to jamana bɛ se ka segin démocratie yɛrɛ nasira ma fanga ka di maa ma jamana kɔnɔdenw ka sugandili bɛnna maa min ma wa u ye laɲini kɛ ka ɲɛsin diɲɛ selekɛlanin tɔnba ma n'o ye communauté internationale ye u ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to Mali faamaw u ye layiduka min ta diɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ u ka se ka olu bɔ o sira fɛ o de ye k'a fɔ an ka segin démocratie nasira ma sugandili bɛnna maa min ma ale ka se ka jamana yɛrɛ ɲɛmaaya ta dɔ ye min ye Union africaine ye min ye Nations Unies ye min ye Union européenne ye ni Mali yɛrɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko partenaire olu bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ farafinna tilebinyanfɛntɔn jamana ɲɛmaa min bɛ yen u y'u ka kumaw u ye a kɔrɔfɔ ka a yira k'a fɔ u ye hakilinaba minnu ta ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 16 tɛmɛnen ye ni o bɛ wolo fɛn na fɛn min ka ɲangili ta ka ɲɛsin maa jate kelenw ma ani jama gurupu maa min sɔrɔla k'a fɔ ko CEDEAO wala maa min sɔrɔla k'a fɔ Mali ye layiduka minnu di k'i bɛna olu kankɔrɔ sɔsɔ a dɔ yɛrɛ la min ye fangatɛmɛ fanga olu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na fo ka taa bila jamana yɛrɛ ka cakɛbɔdasoba minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ institution de transition olu fana bɛ don a kɔnɔna na wa nin ɲangini a yirala k'a fɔ a bɛ tali kɛ hali maa kɔfɔlen minnu bɛna ɲangi u yɛrɛ ka dukɔnɔmaw olu fana sen bɛna don a la wa min ye u ka nafolo nasiraw ye o fana bɛna don a la min ye hali u ka taama siraw ye u ka voyagew senfɛ bɛɛ bɛna don ɲangini kɔnɔna na nin sigi in kɔnɔna na CEDEAO jamana ɲɛmaaw laɲini kɛ ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ a jɛkulu min bɛ yen n'o ye a commission ye o ɲɛmaa ka ɲini o fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka hakili jagabɔ kɛ CEDEAO ka sigi nataw la n'a yirala k'a fɔ baara minnu ɲinina CEDEAO maa ɲɛmaaw fɛ ni Mali faamaw y'u a kankɔrɔ sɔsɔ u ka se ɲangini bere kura wɛrɛw jateminɛ min bɛ se ka boli Mali faamaw yɛrɛ kan wa u ka kuma kɔnɔ u y'a ɲini diɲɛmaaw fɛ min ye Union africaine ye n'o ye farafinna ka kɛlɛyantɔba ye ka fara diɲɛ sɛnɛkɛlanin tɔnba kan ka fara l'européen olu ka kuluba kan ni jɔɲɔgɔn minnu bɛ Mali la baaraɲɔgɔnyaw siraw yɛrɛ fɛ olu bɛna ni ɲangili min ta ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile 12 natɔ la u ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ u b'a ɲini nin kulu bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka a labato a ka kɛ bɛɛ lajɛlen kuntilenna ye sigi in kɔnɔna na hali bi CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ye a yira k'a fɔ Mali faamaw ye baara min ta ka ɲɛsin olu ka lasigiden ma min ye M. Amidou Boli ye
ka bɛn octobre kalo tile 25 san 2021 u ye u ka dusumakasa yira a la ko in kɛra kɛcogo min na a ma bɛn olu ma cogoya si la olu tun fɛ kumaɲɔgɔnyaw ani baaraɲɔgɔn senfɛ ko dɔw tun bɛ se ka bɛn Mali ani CEDEAO jamana ɲɛmaaw cɛ cogoya min na Mali yɛrɛ ka fangalatɛmɛ fangaw a bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ cogoya min CEDEAO jamana ɲɛmaaw hali bi u ka dantigɛliw senfɛ u ye a yira k'a fɔ min ye MINUSMA ye bɛɛ ye baara min na an fɛ yen olu bɛ laɲini kɛ bi baaraw ka se ka yakubaya jala dɔw ka di MINUSMA ma cogoya jumɛn na a bɛ se k'i jɔ jɔyɔrɔ dɔw la u ye a yira k'a fɔ olu kɔni dusuma kasilen don u haminen don u jɔrɔlen don bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka lakanabaliya nasira ma sanga ani waati tɔw bɛ yakubaya de ka taa a fɛ u ye a ɲini Mali fanga ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka baaraw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogoya jumɛn da bɛ se ka sigi ni lakanabaliya la cogoya min na CEDEAO jamana ɲɛmaaw hali bi u ka dantigɛliw senfɛ u ye a yiri Mali kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'i ka lakana ka sabati i ka dancɛ yɛrɛ la yen nɔ hali bi CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ka dantigɛliw senfɛ u ye laɲini kɛ min ye diɲɛsɛgɛla ni tɔnba ye MINUSMA min bɛ Mali yɛrɛ la yan nɔ ka se ka yamaruya di u ma u ka wulikajɔ kɛ banbanci tigilamɔgɔw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la u kɛ ka u kɛlɛ nin kɛra u ka laɲini dɔw kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ye a yira k'a fɔ ni Ala ma baasi kɛ ka kɛɲɛ ni décembre kalo natɔ o tile 12 san 2021 sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ a ka ɲɛnamaw taabolo ma kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'Indépendant ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana Bura Jawara nin tun ye kunnafoniba minnu sɔrɔla nin tun ye kunnafonibaba minnu sɔrɔla CEDEAO ka lajɛ ni an y'o lase lamɛnlikɛ jɛkulu an kɔni bɛ dugawu mun kɛ Bura Jawara Ala ka jamana sabati ni Ala sɔnna Ala ka Mali bɔ tu ko ni Morikɛ ko diɲɛ bɛ wuli bi a tɛ fo n'i ka walajugu kɔ o tuma an faso Mali an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ya Rabbi k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana kɔnɔdenw Ala ka an jamana ka bɛn kelen ma Ala k'a kisi k'a kan ya Rabbi Ala k'a kɔlɔsi ya Rabbi Bura Jawara tɔn dɔ bɛ yen belebele tɔn caman bɛ a la n'o ye jigiya kura ye Espérance jigiya kura Espérance jigiya kura kosɛbɛ jigiya kura bɛrɛbɛrɛ tɔn caman b'a la pulo ninnu t'o de la a ɲɛma tɛ pulo ye wa awɔ u ka kumalasela o ye Ismaël Sako ye e tun b'a kɛnɛ kan dɛ ne tun b'a kɛnɛ kan u b'a fɔ k'u tɛ taa sigi ka fɔ in na de u y'o jɛya bɛɛ ye pewu mun bɔra kɔnɔ kunungo min ye balabukaw fɛ yen palais de la culture Amadou Hampâté Bâ u tun bɛ yen u ye jama wele jama nana wele k'an fana jaabi n'i ye Espérance jigiya kura yɛrɛ lajɛ bɛrɛbɛrɛtɔnw caman b'a kɔnɔ o dɔ ye RPM gesidalaw taara ni jɛkulu kɔnɔ o tuma u ka EPM Mohamadu Ensemble pour le Mali o cira o b'a kɔnɔ i ka mɔgɔw b'a kɔnɔ nka olu bɛ sen kelen dɔn na fɔlɔ n ka mɔgɔ jumɛn Adama basi b'a la nka Adama sanfɛla mun ye n kɛ i m'a daminɛ mun ye n kɛ Adama ye i ka mɔgɔw don ayi ne ka mɔgɔw tɛ olu b'a la nka u bɛ munumunu na fɔlɔ o kɔfɛ min ye Asuma ye olu fana b'a kɔnɔ Jaramangana Boye le tigre ale ka mɔgɔw olu b'a kɔnɔ UMRDA o fana b'a kɔnɔ Kungolokɔrɔw awɔ UDD o fana b'a kɔnɔ Cɛma Hiver awɔ Kodem o fana b'a kɔnɔ Kori Parata Amion min ye Amadu Goyita PS Yelenkura ne dɔgɔnin olu fana b'a kɔnɔ Yelenkura ale de ne bonya hali n'an taara cérémonie baw la n'a bɛ fɔ a b'a fɔ ko kɔrɔ cu filɛ nin ye e fana ka ko n'i ye kami dɛmɛ dɔrɔn i bɛ bonya Ala ka hɛrɛ k'an na min a bɛ bonya dɛ a ma deli k'an tan tɔgɔma a ko ko kɔrɔ cu k'a to ministère la fo k'a bɔ ministère la a b'a fɔ ma ko kɔrɔ cu cu nin kɛnɛ kɔnɔ kuma dira maa caman ma ani i ka maaw min ye yɛlɛma ye yɛlɛma b'a kɔnɔ Basila an sɔnna an sɔnna an samara n ka mɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la n sɔnna awɔ kuma dira maa caman ma caman y'i fɛla fɔ nka u ka kɔrɔfɔ ninnu na min ye Amadu Goyita ye ale ye kuma ta nasarakan na ka u fɛla fɔ u ka hakilina ye min ye a bɛ fɔ fɛn min ma faransikan na ko déclaration ale y'o fɔ ko nasarakan na o kɔfɛ Seku Ɲame Bacili ale ye RPM tɔnden ye funankɛnin don ale ye kuma ninnu ta k'a bayɛlɛma bamanankan na yan'an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔfɔ min tɛmɛna Seku Ɲame Bacili da déclaration na an k'o lamɛn an bɛ Amadu Koyita fɔ nin waati la a bɔra ka laseli min kɛ sisan ne balima an b'a fɔ o de ma déclaration donc a ka faamu k'a fɔ a ye laseli min kɛ discours tɛ déclaration dɔrɔn mais déclaration mun don
a bɛ cadre parti bɛɛ lajɛlen de concerné parti bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ regroupement politique bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc ne balimaw k'aw fo nin waati in na aw ni wula Amadou Koita bɔra ka déclaration min kɛ nanzarakan na an bɛna o bakurubaw ta k'a fɔ aw ye an ka todunkan na an b'a ɲini mɔgɔ minnu bɛ ka vuvuzela fɔ u ka dɔ bɔ vuvuzela mankan na pour que an bɛɛ bɛ se ka lamɛnni kɛ cogo min déclaration in kɔnɔna la cadre ɲɛmɔgɔw ko tɛnɛndon juin kalo tile 7 Sogɛl Kɔkala Maïga ale kɛra Mali premier ministre ye o don a nommera président de la transition fɛ n'o ye Assimi Goïta ye nka ko k'a ta o don na ka na bila fanfilɛ kuma la waati min ko premier ministre in ma se ka gafe labɔ gafe min bɛ ale yɛrɛ ka baara taabolo transition in kɔnɔna la a bɛ baara kɛ ka taa sira min fɛ a bɛ kun cɛ cogo min a ma se ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen labɔ gafe min bɛ o ko fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko n'i y'a jateminɛ baara minnu tun bolodalen don k'a ta kalafili gafe min bɛ n'an b'a fɔ a ma liste électorale k'a ta o la ka na fichier audit fana fichier électoral fana audit la ka tɛmɛ o la ka na baara o baara kun kan ka kɛ walasa kalafiliw ka labɛn an ka bɔ transition in kɔnɔna la premier ministre min b'an kun na a ma se ka baara kelen kɛ nin sansi fɛ f'an filɛ yɔrɔ min bi foyi den kelen ma kɛ mun b'a jira k'a fɔ a nalen ni sisan ko ligne bougera nka an ye mun ye ne balimaw cadre ka déclaration kɔnɔna la ko an ye fɛn kelen min ye o de ye k'a fɔ sigikafɔ min labɛnnen don a bolo n'a bɛ wele ko assise ko fɛn bɛɛ de bilala ka ɲɛsin nin assise ko in ma hali n'a fɔra ko buru sɔngɔ gɛlɛyara ko ka dɔ bɔ a la a bɛ fɔ an ɲɛna de ko ni assise bɛ kɛ waati min ko buru sɔngɔ ko kuma bɛ kɛ yalima mali fɛn bɛɛ de taara sisan ka bila assise ko la an tɛ se ka fiɲɛ sama an tɛ se ka foyi kɛ ko sigikafɔ n'o bɔra yen k'a jateminɛ administration territoriale o ni partout olu cɛla ɲɔgɔnye minnu bolodalen don n'an k'u ma cadre de concertation o ɲɔgɔnye ninnu u tun ye baara kɛ kalafili gafe dɔ kan n'an b'a fɔ a ma loi électorale u ye baara kɛ o sariya gafe minnu kan ni an ka jamana parti politique ni société civile fanba bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ ye o kɔnɔna la n'a fɔra ko k'o ta k'o bila ka taa wasabulon min bɛ yen bi n'o ye CNT ko premier ministre y'i ɲɛ tugu nin baara kelen bɛɛ lajɛlen kan k'a kɛ i n'a fɔ mali yɛrɛ daminɛna le 7 juin na ale yɛrɛ nɔmɛna don min i n'a fɔ mali daminɛna o don de ko o ko kɛra yan'ale kana premier ministre la hali ni ɲuman don hali ni maliden bɛɛ de bɛnna kan a y'i ɲɛ tugu nin bɛɛ kan ka nin bɛɛ kɛ kɛrɛfɛden ye o kɔnɔna la cadre ɲɛmɔgɔw ko baara minnu tun kan ka boloda n'o ye révision constitutionnelle référendum n'o tun kan ka kɛ octobre kalo tile 31 an tɛmɛn'o kan parce que bi an bɛ don min na o ye novembre kalo tile 6 ye o baara in ma se ka kɛ n'i y'a jateminɛ kulu min kan ka sigi ka kalafili labɛn n'o kuma kun fɔra k'o bɛ sigi octobre kalo tile 10 an tɛmɛn'o kan donc an nana ye k'a fɔ baara minnu kɛra o bɛɛ bilala kɛrɛfɛ ka hakilina kura wɛrɛw ta kɛnɛ wɛrɛw kan k'a fɔ o hakilina ninnu de bɛna kɛ hakilina kuraw ye mali ko la o dɔ ye jumɛn ye ko kulu min bɛ sigi ka kalafili labɛn n'o ye organe unique de gestion ye k'o bɛ wele désormais ko ENG donc o ENG in fana ani maliden bɛɛ ma jɛ k'o kɛ a yɛrɛ fana n'a kɛrɛfɛmaw dɔw jɛra ka nin baara in k'a sigi sen kan awa o ENG n'o y'o kulu ye mun bɛ kalafili labɛn ni maliden fan b'a kɛ a yɛrɛ ye a kɔnɔna la ko o maa bɛna taa kɛ maa 9 ye ko wa k'o ka baara yɛrɛ ye k'o kuntala bɛ taa jɔ fo san 7 la k'a bɛ se ka lakuraya o tɛmɛnen kɔfɛ cour constitutionnelle o mun tun bɛ kalafili yɛrɛ jalatigɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la ko prérogative minnu b'ale bolo n'o y'ale ka fangaw ye sariya ye fanga minnu d'a ma k'o bɛɛ bɛ o dɔ bɛ minɛ a la ni ka taa di nin kulu kura min kan ka kalafili labɛn ni jamanaden fanba t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'o bɛ taa di o ma o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye toujours kalafili ko hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ an ɲɛ bɛ hakilina minnu na premier ministre min n'a nɔmɛra an ye laseliw y'a da laseliw minnu b'a yira k'a fɔ kalafili k'o tɛ ale ka priorité ye ça fait o t'ale ka hamina ko ye an dun bɛ transition de kɔnɔ transition dun ye de k'a fɔ a kan ka kɛ waati kunkurunin de waati min ni a bɛ ban ni kalafili ye donc ni o kalafili ma k'i hamina ye a bɛ i n'a fɔ transition yɛrɛ tɛ e hamina ko ye donc e nana baara min yɛrɛ kama n'o ye transition ye o kuncɛ ko ɲuman o tɛ e hamina ye o tɛ ka priorité ye cadre parti politique farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin kulu kura min labɛnna fɛ n'o bɛ kalafili labɛn n'o ye ENG ye n'a bilala organe unique o nɔ la k'olu b'a kɔn u ma jɛn n'a ye u sen t'a la baara fankeleman don maa ma ɲininka i hakilina la premier ministre yɛrɛ kelen de y'a labɛn
ni ka administration territoriale o mun ye ministre so ye mun ka baara ɲɛsinnen don kalafili ma k'o yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛden ye k'o sen bɔ baara bɛɛ lajɛlen na wa kadiri mɔgɔw ko k'u t'u yɛrɛ ye nin kulu in kɔnɔ wa u ma jɛn n'a ye wa ni fɛn o fɛn bɔra nin baara kofɔlen in kɔnɔna la ko docteur Sogol Fofana Mayiga k'a kɛlɛ k'ale de y'o responsable ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kadiri ɲɛmaaw ko Mali ko hamina mun b'olu la o tɛmɛnen kɔfɛ ko jamana in lakanabaliya bɛ ka wara ko hami min bɛ olu la o tɛmɛnen kɔfɛ ko dunkafa tɛ ka sɔrɔ malidenw fɛ ka kɛ bilen n'i y'a jateminɛ sisan ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla k'o fana hami min bɛ olu la ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ olu yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ transition in ka se ka ban a ban tuma la an ye layidu mun ta jamanadenw ye an ye layidu min ta communauté internationale ye n'o y'an dɛmɛbaaw ye an ka se k'a layidu tiimɛ ko layidu tiimɛbaliya kɔlɔlɔ o dɔrɔn n'o sira mun bɛ olu la k'u bɛ premier ministre ni fanga tigilamaw u tulola sɔmi k'a fɔ n'an taara nin sira in kan ni fɛn o fɛn bɔra la o y'olu ka ko laɲininen ye n'i y'a jateminɛ kuma kuncɛ kuma la waati janfara kuma a giriman ka ca mais an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais kuma laban ye mun ye kadiri ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ olu fɛɛrɛ min b'u bolo walasa ka transition in k'a dɛmɛ o ye ka tiɲɛ de fɔ transition ɲɛmaaw ye olu de ko k'u ye kulu sigi kulu min bɛ transition dɛmɛ o dɛmɛ in bɛ kɛ tiɲɛ de kan o dɛmɛ in bɛ kɛ tiɲɛ de kɔnɔ a bɛ kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kan a tɛ kɛ nkalontigɛ la a tɛ kɛ kɛrɛfɛden na a tɛ dɔw k'u yɛrɛ kɛ maliden ɲuman ye ka dɔw kɛ maliden jugu ye mais a bɛ kɛ de ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ wa nin filɛ olu ka gafe filanan de u bɛ mun yira faamalamaw la mun ye ka tiɲɛ f'u ye k'u bila tiɲɛ sira kan mali bɛ se ka kisi cogo min an kisili bɛ bɔ fɛn kelen mun na o ye transition in ka kuncɛ ɲuman na a ka kuncɛ a waati la a kuntala kana janya an ni diɲɛmaa ka ɲɔgɔn kɔfɔ wa an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ wa olu hakilila ye nin de ye k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na. Bura Segu ɲa mɛn tɛmɛnen kɔ ira Segu ɲa mɛn yɛrɛ bamanankan fɔ i b'a fɔ ko maraka tɛ a bɛ bamanankan wɔrɔ dɛ a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se Segu ɲa mɛn ta kɔfɛ min ye gesedalaw ka tɔn ni o ye RPM ye o ɲɛmaaba kɔlɛtigiw Boubacar Tireta a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka Boubacar Tireta nk'ale bɛ bɔ jonjori de wari ba kɔfila la ye Tireta ninnu de bɛ forotomugu k'u ka mɔni na ne da tɛ dɔw la tellement pali b'u ka dugu la n'i bɛ mɔni kalama i bɛ kɛlɛkɛlɛ mugu k'a la de Boubacar Tireta a ye ɲininkali galaman tɛgu a la min sɔrɔla ale da kɔnɔ an t'o lamɛn an k'o fana lamɛn. Monsieur le Président i nula an bɛ kɛnɛ jumɛn kan wula in na an bɛ fasoden ɲumanya kɛnɛ kan an bɛ bɛn kɛnɛ kan an bɛ laɲini kɛnɛ kan k'a dɔn ko Mali la malidenw dɔw fana bɛ yen minnu hami bɛ Mali la ka tɛmɛ u yɛrɛ kan minnu n'a fɔra Mali u t'u yɛrɛ ka sɔrɔ lajɛ mais min bɛ se ka jamana taa ɲɛ o hakili bɛ minnu na minnu hamilen don Mali ni ani a jamana wɛrɛw u bɛ se ka bolo to ɲɔgɔn bolo cogo min na bɛn kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ dilannikɛlaw ye an b'o kɛnɛ de kan donc an nana wele kan de bila Mali ɲɛmaaw ma k'a fɔ an ye hɔrɔn dugu de an ye layidukan dugu ye hɔrɔnya na kumakan ka gɛlɛn an de ye an dalakan di fasodenw ma an y'an dalakan di an dɛmɛbagaw ma an ko gɛlɛya min b'an kan an ka fara ɲɔgɔn kan u k'an dɛmɛ an ye waati min fɔ k'a fɔ o kɔnɔna na an b'an cɛsiri baara kɔnɔ ka jamana labɔ o gɛlɛya kɔnɔ alors an ɲɛ b'a la jamana bɛ minnu bolo bi ko kɔrɔ bɛ ka bange u hakili la a bɛ ɲini ka kɛ fitinɛ ye an ni an dɛmɛbagaw cɛ a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye hali bi ka jamana don jigi dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya kuraw ɲɛsin Mali ma ani jamanadenw ma an nana ɲini u fɛ hali bi u ka sabali an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ an b'o kɛnɛ de kan bi. aw ka jate la k'aw bɛna transition dɛmɛ nka an bɛ waati min na bi gɛlɛyaw bɛ yen aw yɛrɛ da sera lakanabaliyaw ma yala nin waati in na aw ka hamina ko ye kalata min ye o bɛna se ka kɛ ka bɛn waati kofɔlen ma wa. a tɛ kɔmi anw hakili n'an tɛ k'a fɔ kalata anw hakilinata ye min ye camancɛ fanga o ye jamana ma kasara de camancɛ fanga ye kasara de jamana si tɛ yen ni yɔrɔ min na jamanadenw ka laɲini ka kɛ
caman kɛ fanga ye o tɛ yen an bɛ jamana minnu kɔnɔ an bɛ ka kɛlɛ démocratie an ka démocratie matarafa an ka jamana yiriwa o de bɛ ka laɲini ye donc fanga tiɲɛ o ye kasara de ye camancɛ fanga dun o bɛ sɔrɔ kasara de nɔfɛ o bɛ sɔrɔ fanga tiɲɛ de nɔfɛ donc ni kasara y'i sɔrɔ haminako fɔlɔ ye min ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ kasara kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ camancɛ fanga kɔnɔ o de ye laɲini ye maintenant minnu bɛ camancɛ fanga kɔnɔ n'u ka laɲini tɛ mais u donn'a kɔnɔ maintenant u t'a fɛ ka bɔ a kɔnɔ an fana tɛ k'o de faamu a bɛ komi maa min donna kasara kɔnɔ mais i t'a fɛ ka bɔ kasara kɔnɔ a bɛ komi peut-être que hali jahanama na i t'a sɔrɔ jɔyɔrɔ ɲumanw bɛ dɔw bolo ka tɛmɛ dɔw kan n'o tɛ vraiment démocratie ani camancɛ fanga a bɛ komi alijinɛ ani jahanama n'i donna jahanama kɔnɔ i bɛ ala deli i bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka teliya an b'o de nɔfɛ. maliden n'a sɔrɔ ni maliden fan caman ka hakilina ye bi dɔ ka fara a kundama kan. o tɛ malidenw caman ka laɲini ye ko min bɛ sen na mali la maa si t'a kun fɛ an bɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka entreprendre ciw bɛ ka bila ka taa mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ ka bila ka club organiser ka club sigi sen kan ka ɲini fɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲini ko ka dɔ fara camancɛ fanga kan mali kɔnɔ maa si ma wuli yɛrɛ ma ka hakili jagabɔ kɛ camancɛ fanga kan k'a fɔ k'a ka ɲi jamana ma minnu bɛ k'a fɔ n'i y'a lajɛ komi y'a fɔ an si t'an kun fɛ a camanba bɛ yen laɲini de kɛr'u fɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen fɛn duuruw ma a ye wuli ka jɔ kɛ a ye taa nin fɔ o de bɛ sen na. Bura Jawara nin kɛ tireta ye tireta kumalen kɔ i ye jɔn yɛrɛ sɔrɔ Hussein Amion Gindo ale de ye Espérance Jigiya Kura o ɲɛmaa ye min sɔrɔla fana da kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ bamanankan fɔ f'a bɛ zanɛ da ale ye dɔgɔnɔ min ye a mɛnna bamananw cɛla dɛ bamanan jumɛn Bamakɔ yan a kɔrɔkɛ tun bɛ CMDT kunna a ye caman kɛ Sikaso fana awɔ a bamanankan mɛn f'a bɛ zanɛ fɔ e yɛrɛ fila ye i bɛ bamanankan fɔ dɛ mais ne ba ye bamanan ye i tɛ filakan fana mɛn n bɛ filakan mɛn dɛ o daminɛna don jumɛn o daminɛna don jumɛn n fasiya ten Cu ayiwa baasi tɛ n'i ko i b'a mɛn baasi t'a la n bɛ nana pulpul bɛ a n'an tɛ pulpul dɛ a ye gasi Jawara pulo tɛ na kuma Hussein Amion Gindo an ye dakuruya min sɔrɔ a fana da kɔnɔ an t'o fana lamɛn an k'o lamɛn président Inula ayiwa a ye wele bila bi aw ka jɛkulu tɔndenw ma bi i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye an bɛ se ka mun fɔ effectivement an bɛ mun na bɛɛ b'a dɔn an ye tɔndenw wele bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛyaw ka ca an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mali tɛ se ka bɔ nɔgɔ la o cogoya la an ni diɲɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na ka tila k'a fɔ tuguni an n'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ k'an bɛ se ka bɔ a la donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko bi a ka gɛlɛn k'a fɔ ko mali kelen ka se k'a fɔ ko a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ a la an ka hakɛ caman bɛ diɲɛ kɔnɔ an balen bɛ mun na bi i y'a faamu donc anw ka jate la il est important fɛn min bɛ se k'a to an ni diɲɛ bɛ segin ɲɔgɔn ma an k'o baaraw kɛ pour que an ka hakɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ani a fɔ cogo di an bɛ se k'o fara an bɛ se k'o fara an yɛrɛ kan ka diɲɛ fana ka dɛmɛ fara a kan an ka hakɛ fɔlɔ ani ka diɲɛ ka dɛmɛ fara a kan pour que ka se ka an ka jamana ɲɛsin jamana problème ma donc anw ka hakilina y'o de anw fɛ jamana tɛ se ka to baaralen tan an tɛ se ka taa jamana kɔnɔ an ni diɲɛ tɛ an ni jamana tɛ jamana tɛ se ka to kunbalan na o cogoya la wa an ka jamana kɔnɔ problème kalo 15 an y'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛnabɔ an tɛ se k'a ɲɛnabɔ insécurité ni dɔ ma fara a kan lakanabaliya kan dɔ ma bɔ a la dun ka fa ni mun ma bɔ a la dɔ ma fara a kan kalanko a tiɲɛni ni dɔ ma fara a kan dɔ ma bɔ a la donc pratiquement ani diɲɛ cɛ fana tiɲɛni ni mun ma fara a kan dɔ ma bɔ a la donc mali kelen tɛ se ka ɲɛsin nin problème bɛɛ ma donc il faut que an ka dɔɔni de bɔ problème na pour que ka dɔɔni bɔ problème na il faut que au moins an ka hakɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ problème bɛ an ni diɲɛ cɛ an k'o bɔ yen n'o bɔra yen a ka ca ala fɛ an b'an ka hakɛ ta k'a fara an bolola ta kan ka se ka ɲɛsin an ka jamana problème ma. an tun y'a jira k'a fɔ k'a bɛna bɔ ka taa boulevard de l'indépendance la mun nana o bali. a ma bali fɔlɔ tu sais ni fanga yɛrɛ bɛ bɔlɔn kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dabali ban diɲɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ min tɛ fanga na o de bɛ taa bɔlɔn kɔnɔ mais depuis kalo 15 depuis nin fanga in sigira fanga in n'a dɛmɛbagaw de bɛ bɔlɔn kɔnɔ don o don dɔ wɛrɛ kama tɛ o bɛ k'a kɛ comme n'a sɔrɔ an ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na donc pour que mɔgɔw ka ɲina olu nana kun mun kama olu ma na diɲɛ problème gérili kama koyi olu nana mali problème gérili de kama insécurité koyi dunkafa koyi kalan koyi
olu bɛ o de kama ka kalata jɛlen organiser mais o kuma tɛ fɔ olu bɔlen bɛ don o don fanga yɛrɛ bɛ bɔlɔn de kɔnɔ k'a kɛ comme maliyɛnw ɲɛna k'a kɛ ni Mali ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na Mali ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na Mali n'a yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ u nana kun mun kama u k'o ɲɛnabɔ fɛn tɛ fɔ u la fo diɲɛ ko kɛlɛ donc an bɛ mun ɲini fɔlɔ olu ka bɔlɔn bila u k'an ka bɔlɔn bila dɔw bɛ taa banabaatɔ dɔw bɛ fɛ ka taa n'u ka banabaatɔ ye Gabriel Touré la dɔw bɛ fɛ ka taa n'u ka i b'a sɔrɔ degun bɛ mɔgɔw kunna waati bɛɛ san kelen minnu bɛ fanga na olu kɛlen bɛ ka sira tigɛ ni tɔw bɔra a kana bara u la ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na Bura Jawara ni dɔgɔkun furancɛ in na bɛrɛbɛrɛtɔnw u ye wulikajɔ kɛ dɛ ADP Maliba kosɛbɛ Bura yɛrɛ ka ADP Maliba ka a ɲɛmaa yɛrɛ jɔn ye Iwaba ayi dɛ o dɔ kɛ président ye Iwaba ye ayi sa président d'honneur ayi n'an ko ADP an kan bɛ mɔgɔ min kini bolo ka jan de Iwaba kɔni tɛ o ayi an kan bɛ kolotigi de ma vrai ayiwa ADP vrai ADP ye jɔn ta ye Iwa ninnu ka kalifa la de a bɛ komi san dɔ la Sumayila ye URD kalifa cɛkɔrɔba la a tɔgɔ Yunusi la o y'a sɔrɔ a bɛ CEDEAO la Iwa natigi ne kan b'o de ma o ye jɔn de ADP Maliba a président d'honneur Aliou Boubacar Diallo i y'a dɔn a bɛ waatinin bɔ bi n parent de dɔgɔkun jan tɛmɛnen o fana i parent ye Diallo an bɛ Kayiga ale kɔni somɔgɔ yɛrɛ Ala k'an bɛɛ sɔn amina yarabi Ala k'an bɛɛ sɔn n'i sɔnna dɔrɔn i somɔgɔ bɛ caya anw ka kabila ka bon koyi kosɛbɛ ne hakili aw bɛ Bafulabe de o anw bɛ Bafulabe an bɛ Cameroun an bɛ Éthiopie an bɛ Kenya an bɛ Guinée an bɛ Mauritanie an bɛ Sénégal Jalo Jeri marhaba Jawara min ye dɔgɔkun jan tɛmɛnen parti 20 ɲɔgɔn bɔɲɔngo olu farala ɲɔgɔn kan ka taa u ka dɛmɛ da ADP Maliba kan k'a fɔ taabolo min b'u la olu bɛ fɛ ka fara u kan k'u sɔnna siga kɔni t'a la jamana marali olu y'a faamu k'a fɔ maa kelen bɛ se k'a kɛ bi o de ye nin parti in ye ADP Maliba ne m'a f'i ye mun ka girin o de ka bon Yuba kɔni tɛ o ayiwa Yuba ye nafila de ye a bɛ komi ni selila sa i tɛ arakan fila seli Aliou Boubacar Diallo Aliou Boubacar Diallo nka sibiri tɛmɛnen parti 27 olu fana farala ɲɔgɔn kan ka t'u ka bonya da ADP Maliba kan k'a fɔ k'u nana fara u kan a kɛnɛ kɔnɔ an ka ciden min tun bɛ yen o tun ye Amza Sidibe min sɔrɔla a da kɔnɔ an k'o lamɛn novembre kalo tile 7 parti politique 27 olu y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u na u ka dɛmɛ an'u ka dɛbɛ k'o ta ka ADP Maliba k'a sɛgɛrɛ walasa u na fara ɲɔgɔn kan san 2022 ni o ye kalata nata minnu bolodalen don an ka jamana in kɔnɔ k'u na Aliou Boubacar Diallo k'a k'u ka cɛbɔ ye k'a dɛmɛ ka sonkɔrɔma don walasa a ka se ka jamana kuntigibaya sɔrɔ a kɛnɛ kan an ye fɛn minnu sɔrɔ olu filɛ nin e b'i tɔgɔ ni jamu fana ni jɔyɔrɔ mun b'i la Aboubacar Diallo ne ye parti le regroupement des partis politiques non alignés n'o ye parti 27 faralen ɲɔgɔn kan ne y'o président ye wulada in na hakilina jumɛn y'aw bila aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka tugu Aliou Boubacar Diallo ko ADP Maliba président d'honneur ayiwa wulada in kɔni kɛra baara laban ye n'o tɛ an ye nin daminɛ a bɛ kalo 8 kalo 7 labɔ an ni Aliou Diallo bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsi la ka ɲɔgɔn jateminɛ ka ɲɔgɔn hakilina fana filɛ fo kana ɲɔgɔn faamu o de kosɔn an y'a ye k'a fɔ candidat minnu présenté anw na minnu ko k'an k'u dɛmɛ an y'a ye jamana joli ta fanfɛla la ani jamana kanu yan fanfɛla an kɔni ka jate la Aliou a bɛ se ka dɔ kɛ. I bɛ se k'a fɔ baara jumɛn kama aw tuguna nɔfɛ misala la. Aliou ye baara caman kɛ hali kɔsanna dɔrɔn a ye minɛn di ekɔlisow bɛɛ lajɛlen ma a ye yiriw turu Mali si hakɛ o yiriw a y'o bɛɛ bɔ k'o da donc an b'a ye a fɛn caman na min tɛ nin si ye an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma pour que n'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka nin cɛ in dɛmɛ pour que jamana in ka se ka yɛrɛ sɔrɔ. Jajɛba i ni wula. Tabari Jajɛba i ye maaba ye parti ADP Maliba yɛrɛ la sabu ka d'a kan jɔdaba b'i la parti in kɔnɔ a bɛ dɛmɛ i ko bi. Bi wulada in na politiki tɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ Aliou Diallo dɛmɛ nin kuma in mɛnnen ani aw yɛlɛ a kɛnɛ kan bi wulada in na ko bɛɛ lajɛlen kɛra aw ɲɛna hakilina jumɛn b'i la. Vraiment n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an ma daminɛ bi nin waati bɛɛ kunun sini ne de y'a réunion présider tant que deuxième vice président an kumana an bɛnna ka bi u bɛna convention signé u y'a kuma kelen fɔ kuma ye tan de ko u bɛna olu bɛna u tɛ Aliou Diallo dɛmɛ de u b'u yɛrɛ dɛmɛ parce que n'i nana mɔgɔ dɛmɛ n'a y'a fanga sɔrɔ e de y'a sɔrɔ ala man kisi n'a ma sɔrɔ e de m'a sɔrɔ donc olu nana
u ma na k'a fɔ u bɛ alu dɛmɛ de u n'anu yɛrɛ dɛmɛ parce que ni alu kɛra président ye o kɔrɔ olu yɛrɛ de kɛra président ye u b'a dɔn alu a bɛ se ka jamana in dilan donc o de y'a kɛ bi a nana convention siɲɛna bi aw yɛrɛ y'a ye concernant parti mugani don bi parti mugani wolowula donc an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jamana basi ayiwa nin tɛ a fɔlɔ ye dɔ kɛra galan hôtel la a ma mɛn parti politique dɔw farala ɲɔgɔn kan ye ADR ninnu fana nana ka na alu jalo dɛmɛ ayiwa hakilina jumɛn b'i la bon hakili min bɛ n na halisa ne bɛ min ɲini bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ se ka dilan cogo min ni Mali dilanra a dilanra an bɛɛ don an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ ni ala sɔnna fana Mali ala b'a basigi ala b'a suma Mali bɛ jɛ fo ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a bɛ jɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen ni ala sɔnna n y'a mɛn Buya de da n m'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da dɛ n y'a mɛn Hamidou Wulu Cheikhna da a ko Mali bɛ jɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan inchallah karamɔgɔ Jajɛba an ka maakɔrɔw ko ten ko siɲɛ kelen bɛ siɲɛ fila ɲa i sɔrɔ man di kosɛbɛ ɲɔnɔ fɛn min bɛ yen bi an tɛ se ka taa f'an k'o ɲininkali k'i la ɲɔnɔ sɛgɛnna nin waati in na kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ ɲɔnɔ dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ de sɛgɛnna n'a hakili la bi yɔrɔ yɔrɔ n'a sɛgɛnna Mali bɛɛ de don ni ala sɔnna fana ɲɔnɔ bi a basigi bɛ b'a la ka na mɔgɔw b'a la ka ɲɔgɔn faamu komi ko o ko n'a nana an bɛ dugawu de kɛ pour que ala bɛ se ka jamana basigi ni ala sɔnna ɲɔnɔ dɔrɔn tɛ jamana bɛɛ de don n'a hakili la ni ko o ko y'a mɔgɔ sɔrɔ a y'a bɛɛ de sɔrɔ ni ala sɔnna fana nka ɲɔnɔ ta ye dɔɔnin bɔra a la caman bɔra a la caman bɔra a la an y'a mɛn k'a fɔ caman y'u sigiyɔrɔ bila ka na ɲɔnɔ dugu kɔnɔna na bon o ye wajibu ye ni ko fɛn kɛra wajibu mɔgɔw bɛ wuli ka na nka bi ala barika la mɔgɔw commencera ka segin sigiyɔrɔ la parce que fanga wulila ka jɔ bi u wulila ka jɔ soldat caman taara pour que jamana bɛ se ka basigi donc jamana faamaw b'a la ka seko kɛ ni ala sɔnna fana jamana bɛ basigi. Segal b'i présenté. Ok. Tɔgɔ ni jamu ani jɔyɔrɔ. Aw ni ɲankuma. Ne ye maître Abdoulaye Sidibe ADP Maliba secrétaire général. Wula in na aw wulila bɛnkan ani signature dɔw kan n'an ko ma ka tigɛnɔ bila papiyew la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn nana ni nin ye ani parti jumɛnw don. A diyara n ye kosɛbɛ kun mun nana ni nin ye faso jɔ ni faso kanu kun don bawo parti 27 de sɔnna bi k'a fɔ k'u bɛ ADP Maliba ka président d'honneur k'a ɲini a fɛ a ka kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ nataw la cɛ président kalafili nataw la donc a ka kan an ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ yanni ni parti 27 cɛ a kalo 3 ye bi ye parti 20 tun y'a demandé olu parti 20 bɛ regroupement mun kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ADR bi kalo 3 kɔfɛ 27 farala 20 kan walasa k'a ɲini Ali Bubakar Jalo k'a k'i kanbɔ kalata nataw la. Hakilina ani fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ bɛ ADP Maliba la kalata nataw la comme aw bɛ ka fɔ cogo min na 2022 ni ala sɔnna. Ni ala sɔnna a ma kalata nataw la o hakilina n'aw fɛɛrɛw de sigilen filɛ an bɛ k'olu de dabali tigɛ bi. Bawo ka bɔ ADP yɛrɛ bɛ ka baara mun kɛ a yɛrɛ kulu la n'o ye ka parti ka comité ni sous-section sigi n'an b'a fɔ ma travail d'implantation ni structuration ka far'o ka dɛmɛbaga caman bɛ ka na ka bɔ fan bɛɛ fɛ e yɛrɛ y'a seereya sisan wulada in na 27 a bɛɛ président y'i bolonɔ bila papier la n'i y'a f'i ɲɛna hakili jiginna 20 tun bɛ yen association ni mouvement ni club de soutien mun bɛ yen n t'o da dɔn donc k'a fɔ dɔrɔn an kɔni bɛ kalata ni fanga ɲini labɛnw na kalan hali ni ka sɔrɔ t'o ma waati tɛmɛnen na ADP Maliba président d'honneur n'o ye Ali Bubakar Jalo wasaden kun don min n'a sugantira Kayekaw fɛ yen nɔ an filɛ don min na ko bi o kɔni ko in banna o yala hakilina jumɛn yɛrɛ bɛ président na a ko k'a bɛna kɛ jamana kuntigiba ye ale b'a fɛ ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa a ka Mali mara. Ne bolo o fɛɛrɛ an n'an nana k'an b'a n'an da don bɛɛ la a bɛna fɔ ko an ye campagne kɛ ka sɔrɔ campagne ma dayɛlɛ donc o fɛnɛ campagne kumaw la sariyaw de bɛ yen waati mun na campagne bɛ dayɛlɛ yɛrɛ fɔ kuma bɛ se ni ma fili an ma se o ma mais ni kɔni ye jateminɛ i ye ko ye fɔ ko ban k'a ye k'a fɔ mɔgɔ mun depuis a ma don politique ko kadara kɔnɔ a bɛ ɲumanya de kɛ faso ni fasodenw cɛ bɛɛ b'a dɔn bi jamana kɔnɔ Ali Bubakar Jalo a ye wɔlɔnba hakɛ mun sen n'an b'a fɔ ma courage a ye kalanso hakɛ mun réhabilité a ye dɔgɔtɔrɔso hakɛ mun minɛnw d'u ma ani k'a jɔ sisan 22 septembre hukumu kɔnɔ a ye environnement sigida fara ka baaraw kan ka yiri 61 turuli k'o fɛnɛ projet lancé donc mɔgɔ min bɛ ka nin bɛɛ kɛ déjà faso ye k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ tɛ président tɛ an b'a kanu k'a bisigiya k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'o tigi nana faso la a bɛ mun kɛ a bɛ dɔ de fara o kan ale ta tɛna fɔ k'a fɔ an bɛna nin k'aw ye bilen. ADP Maliba an y'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ o caman o yera la aw ka baaraw kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ sisan nɔ yala gɛlɛya
gɛlɛyaba min bɛ jamana in kɔnɔ ni o ye kɛlɛ min b'an ka jamana a bɔla kɔrɔn fɛ a nana centre la a bɔla centre la an bɛ se k'a fɔ a bɛ sud yɛrɛ fana la sisan yala ADP ye wulikajɔ dɔw kɛ waati tɛmɛnenw na fo ka se bi ma ni gɛlɛya in bɛ se ka ban cogo min na. ADP bisimila ye parti min bɛ proposition kɛ ni k'a fɔ ka fɛɛrɛw ni latigɛw kɛ n'i y'a jateminɛ dialogue national la an taara o kɛnɛ kan a don n'a ka di ye a wagati Mali yɛrɛ faso sɛbɛn dɔ n'o ye journal de sort a y'a ka titre dɔ kɛ ko les représentants de l'ADP Maliba a fait des propositions point. Sunkalo fɛ waati bɛ koron tobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta. Pasta Roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la. Pasta Roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i ma ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pasta Roma la. Pasta Roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la. Guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔ diya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la. Makaroni Pasta Roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobi cogo nɔgɔya ko kelen. Ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. Bra DNCC Direction nationale du commerce et de la concurrence. Doumbia. Bougader Doumbia, ale ɲɛmaa ye. Bougader kabiri indépendance taara Mali la a ɲɔgɔn directeur mana commerce la. Ah oui, a bɛ baara kɛ dɛ. A bɛ wulikajɔ la minɛ. A bɛ baara kɛ. Et puis kunnafonidilaw ka da ye. Muso jɛkulu ni ye bura n bɛ kuma kelen f'i ye. Musow ka wulili man ɲi dɛ. A man ɲi. I m'a ye san dɔ la Laginɛ ko police économique u donna musow kan k'u ka fɛnw minɛ jagofɛnw ni fɛnw. Musow bɔra ka taa palais la a dɔw Sékou Touré yɛrɛ y'u kunbɛn. Musow ka wuli man ɲi dɛ. Musow ka degun a man ɲi. Musow ka tɔɔrɔ a man ɲi. Musow ka nka ninnu ko kɔngɔ b'u la dɛ. U y'a fɔ. Ko gɛlɛya bɛ. Ko gɛlɛya bɛ. La vie chère. Le pain de la ménagère très cher. Anw yɛrɛ bɛ dumuni kɛ an bɛ nasɔngɔ mun di sisan an bɛ maloya o. Ayiwa. Komi e bɛ taa sugu la. Ne bɛ taa sugu la n b'a dɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la e b'a dɔn. Ne kɔni maa si t'a fɔ ne ɲɛna. Muso ninnu k'u degunnen don dɛ. U y'a fɔ. U ye mun fɔ. U y'a jira k'a fɔ min ye bi jamana bɛ yɔrɔ min na gɛlɛyaw caman bɛ yen min ye da dumuni nafɛnw ye olu sɔrɔli bilama u ye kulekan bɔ dɛ u ye damakasikan bɔ dɛ. Ne ko e mun bɛ taa sugu la su ye joli ye. Su ni jɛ bilama n'i ko i b'olu san bi a bɛ k'i na ko fura don musow b'a dɔn min don. Jɛ fitinin ne ka madame b'a ko bisa. Jabakuru 2 ye 20 ye. A bɔra a tɛ tɛmɛ. A bɛ ɲɛ o. Ni Ala sɔnna. An balakaw u ye min fɔ an tɛ jɛn u ka datigɛli la. An k'a lamɛn. An k'o lamɛn. Jɛkulu ɲɛmɔgɔw association n'o ye o fana ye jɛkulu ye mouvement ani mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ka kɛlɛ bɛnnen bɛ fasoko kɛlɛ ma jamanadenw ka kɛlɛ ma olu y'u fara ɲɔgɔn kan bi wulada in na bourse de travail kɔnɔna la novembre kalo tile 5 san 2021 jateminɛw kɔfɛ a yirala k'a fɔ Mali bɛ cogoya min na bi a cogoya ka gɛlɛn kosɛbɛ o cogoya bɛ tali kɛ mun ni mun na an ka nafolokow cogoya an ka dumuniko cogoya an ka sécurité n'an b'a fɔ ma lakana cogoya o y'a yira an y'a yira k'a fɔ ko o cɛ man ɲi an bɛɛ ɲɛ b'o la bi o ye kow ye dankarilen don ko minnu na bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an da dumunifɛnw olu gɛlɛyalen don bi musow ka nasansigiw lankolon don gɛlɛya bɛ musow kan gɛlɛya bɛ denw kan gɛlɛya bɛ dutigiw kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman bɛ denmisɛnnin bayirika an bɛ se k'a fɔ Mali denmisɛnnin bɛɛ ka kalan gɛlɛya kɛlen bɛ o la bi dankarilen bɛ o la bi barisabu bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔna la n'o kɛra san 2019 ani san 92 o kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ mun ye an ka lakanani ye vraiment lakanani tɛ Mali la Mali kɛlen bɛ jamana ye jamana min binkani walew cayalen bɛ jamana min kɔnɔna la o fana kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ binkani walew cayalen bɛ fɛn ta fanfɛla la n'o ye sariya ta fanfɛla ye binkani kɛlen bɛ mɔgɔ caman kan mɔgɔ minnu t'a dɔn u bɛ t'u kun fɔ yɔrɔ min na u bɛ t'u kan fɔ yɔrɔ min na o jateminɛw bɛɛ kɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an y'an fara ɲɔgɔn kan association jɛkulu bɛɛ lajɛlen y'i fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka welewelekan bila ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen fanfɛla la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ i yɛrɛ ye nin gɛlɛya nin kɔnɔna la an ka bɔ an y'a ɲini fana jamana furancɛ fanga ɲɛmaaw ma
an y'a ɲini u fɛ vraiment u ka wuli k'u jɔ u ka solution ɲini an b'a fɔ o ma an ka to dunkan na ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan walasa nin gɛlɛya in nin ka se ka bɔ an dala jamana in kɔnɔna la wa wagati jan tɛ wagati suruni o kɔnɔna la a kɛra an fɛ Bamako yan novembre kalo tile 5 poste de travail kɔnɔna la. Bura Jawara muso ninnu y'u ka damakasikan kɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ muso ni muso ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ olu de bɛ sugu dɔn kosɛbɛ. O nka fɛn min ye jago a daga yɔrɔ ɲɛmaaba n'o ye DNCC ɲɛmaaba ye n'o ye Bougadari Bougadari fana hakili la ale a hakilina di wala jaabi de di muso ninnu ma. A ye kuma dɔw lase kuma ninnu senfɛ i b'a dɔn k'a fɔ an balakaw u bɛ jaabi caman sɔrɔ a kɔnɔna na min sɔrɔla da an tɛ dɔn lamɛn o la Dumbuya da an k'o lamɛn. Minisiri ka yamaruya kɔnɔ ne bɛ fɛ ka kuma mun fɔra ka se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bakurubaya la ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ o ma conférence de presse minisiri ka kuma la a y'a fɔ ko nin bɛna kɛ laada ye a tun ye layiru di aw ma yan le 10 septembre an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka kuma sɔngɔko ale ni jamana yɛrɛ dayirimɛ min bɛ na an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ min bayɛlɛma donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ a ye kuma kɛr'o kan le 10 septembre a tun ye layiru d'aw ma ko ni Ala sɔnna ma kuma ni kuma a b'aw wele ka se ka aw baro ɲɔgɔnya kow bɛ cogo minnu na donc an b'o o de kɛnɛ kan donc n'i ye a ta k'a lajɛ minisiri ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko lahala min bɛ yen sisan nɔ n'o ye an ka magoɲɛminɛnw olu sɔrɔli ko ale n'u sɔngɔko la gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ bi o gɛlɛya tɛ Mali kelen kun kan nka gɛlɛya dɔw fana bɛ yen nɔ olu ye anw yɛrɛ ka sokɔnɔ gɛlɛyaw ye donc o gɛlɛya ninnu minnu bɛ yen o kama minɛn dɔw sɔrɔli o bɛ ka gɛlɛya minɛn dɔw fana sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛ ka sɔrɔ mɔgɔ nɔ tɛ o gɛlɛyaw la a y'i da tu ɲinan yɛrɛ samiya la parce que n'i y'a jateminɛ an ka dayirimɛ fanba a bɛ bɔ an ka ɲɔw n'an ka malow ni an ka gaw n'an ka balow de la bon samiya daminɛ cogo a fisayara kosɛbɛ nka a nana se waati dɔ la sanjiko gɛlɛyara dugu dɔw la yɔrɔ dɔw la o kɛra jɔrɔku ye dɔɔnin filanan fana ye min ye o ye lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ o dogolen tɛ mɔgɔ si la donc o kɛra sababu ye sɛnɛgala caman y'a sigiyɔrɔ labila bon ni sɛnɛgala kɔni t'a ka foro kɔnɔ donc ɲɔko ale ni kabako ni kulubalilakaw ta o ko bɛ gɛlɛya a y'i da t'o la k'o walawala o y'an yɛrɛ ka sokɔnɔ kow ye an k'an k'an sigi min kan ale ni gouvernement bɛ ka jateminɛ kɛ ko minnu kan o y'o dɔ ye gɛlɛya fan dɔ fana jumɛn ye ni an ɲɛ b'o o natɔ la o ye diɲɛ yɛrɛ lahala cogo ye bi parce que a ma dogo mɔgɔ si la ko 2019 n'an b'a dɔn covid-19 nin ale ni 2020 bana min nana diɲɛ kɔnɔ a kɛra ka dankari fɛn bɛɛ la donc an bɛ waati min na sisan nɔ bana bɛ ka taa mɔgɔw bɛ ka taa ni ka seginw daminɛ usines bɛ ka dayɛlɛ o waati yɛrɛ de jago sira fɛ o de ye gɛlɛya yɛrɛ nakun ye priko la o de ye gɛlɛya na waati a y'o fana fɔ ɲɛna k'a fɔ ko mun bɛ na n'o gɛlɛya ye parce que usines bɛɛ mana dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ bayɛlɛmalikɛla bɛɛ mana kɛ dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ olu mago bɛ matière de la ka baara kɛ matière min a bɛ fɔ o de ma ko offre o bɛrɛ ma sɔrɔ sa donc a bɛ kɛ cogo di bɛɛ b'i firi min bɛ yen nɔ o kan donc ni bɛɛ y'i firi o kan sisan nɔ dɔrɔn sɔngɔ bɛ yɛlɛ a misaliya ye jumɛn ye a m'o fɔ mais ne yɛrɛ b'o fɔ pour que a ka faamuya n'i ye alikama ta k'a lajɛ alikama ɲana o mois de juillet tun b'a sɔrɔ alikama bɛ sugu la an yɛrɛ kɛ to ka protocole kɛ an y'a jigiya k'a fɔ ko n ko alikama bɛ na kɛ sugu kɔnɔ donc a bɛ nɔgɔya mais mun nana n'a gɛlɛya ye parce que bɛɛ y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ hali minnu b'a sɛnɛ olu y'a ɲini i n'a fɔ Chine président b'i da to a la ale b'a kalama Chine ye quantité min demandé ɲina pour que ka se k'u ka parce que Chine bɛ sogoko de ka d'olu n'o ye lɛsogo ye u y'a caman sa ka a d'u ka fɛnw ma walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na donc n'o kɛra dɔrɔn ɲinini mana caya ka tɛmɛ min bɛ yen dɔrɔn kan dɔrɔn a sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc o de la alikama gɛlɛyara donc a y'i da to o la walasa ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen parce que ni mɔgɔ y'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ a b'a ka gɛlɛya faamu donc a bɛ se ka dɔ fara cɛsiri kan an bɛ cɛsiri min demander a b'a fɛ o fana ye gouvernement ka jɔyɔrɔ de ye a y'olu fɔ kosɛbɛ a ko o bɛɛ lajɛlen ta kɔfɛ gouvernement y'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que sɔngɔ ka yɛlɛni mɔgɔ tɛ se k'a bali faut que mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ si tɛ se k'a bali Mali kelen tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ télé u bɛ internet la hali jamanaba minnu n'olu bɛ yen nɔ an ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba de b'olu kan mais n'i y'a ta k'a lajɛ an ka gouvernement sera ka cɛsiri kɛ fɛn damadɔw bɛ yen
misaliyala n'i ye carburant ta k'a lajɛ kɔsa in na faransi ye 20 di bɛɛ ma euro wari la walasa dɔ bɛ se ka fara o kan n'i y'olu ka carburant sɔngɔ lajɛ k'a fɔ ko depuis crise daminɛna anw ta foyi ma fara a kan an bɛ se k'a fɔ k'o ye ala tanu ye mais o ma sɔrɔ fu la o gouvernement jɛra a ka hakɛw de kɔ depuis o waati parce que gouvernement b'a lajɛ kuma o kuma ni dɔ farala carburant kan kɔfɛ min farala a kan gouvernement b'o ta a b'o o yɔrɔ ta ka bɔ a la donc pour que an ka carburant sɔrɔ donc a y'i da tu gouvernement ye cɛsiri mun kɛ walasa nin ko min bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ la guerre la jamana kɔnɔ jamana min mago bɛ k'a denw bila ka taa école la k'a denw furakɛ an yɛrɛ bɛɛ ko Mali kura ka élection kɛ ka fɛn caman kɛ gouvernement y'i jɔ gouvernement de transition nalen ale depuis ale bɛ yan mesure minnu taara i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ miliyari caman de gouvernement jɛra a kɔ a kun kan ka wari mun minɛ ale bɛ ja kɔ pour que a sɔngɔw bɛ se ka t'u nɔ la donc a y'i da t'o la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna a tilara ka yɔrɔ dɔ fana fɔ ko bon Mali kɔnɔ an kan ka ala tanu c'est vrai an ka sɔrɔ a man bon mais n'i ye jamanaw ta k'a lajɛ an ni minnu ka sɔrɔ ye kelen k'u fana ka sɔngɔw lajɛ parce que anw bɛ jamana kelen bɛ yen nɔ o bɛ n'a fɔ anw sina de an bɛɛ b'an ɲɛ jɔ o la o jamana mɔgɔw ka sɔrɔ ka bon mais jamana tɔ minnu fɔra Afrique de l'Ouest an n'olu ka sɔrɔ man jan ɲɔgɔn na mais n'i y'a ta k'a lajɛ ka sɔrɔw lajɛ ka sɔngɔw niveau lajɛ i b'a sɔrɔ anw ka fisa ni yɔrɔ caman ye minɛn dun bɛ bɔ olu fɛ yen nɔ ka se anw fɛ yan donc ɲininkali kɛra o la ko ministre ye o jaabi cogo ɲuman na nka ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn hali ani minnu ka sɔrɔ ye kelen a k'olu ka prix lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka fisa n'olu ye olu ka surun kɔgɔjida la ka tɛmɛ anw kan minɛnw bɛ bɔ yɔrɔ min na donc o n'a ta bɛɛ min ye jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ yɔrɔ fana ye parce que n'i y'a mɛn ko vie chère an delila k'a fɔ yan vie chère tɛ ta prix dɔrɔn kan i bɛ sɔrɔ min kɛ a bɛ deli ka minɛn hakɛ min sɔrɔ n'o ka sɔrɔ tora a nɔ la ni minɛnw sɔngɔ yɛlɛnna hali fitinin dɔ i b'a ye vie chère i b'a ye ou bien ni dɔ farala ni dɔ bɔra i ka sɔrɔ la donc i b'a dɔn ko vie chère bɛ yen anw fɛ yen nɔ a fila bɛɛ de nana ɲɔgɔn fɛ o de nana ni gɛlɛya ye minɛn dɔw n'an mago bɛ se olu ma olu sɔngɔ yɛlɛnna an bɛ sɔrɔ mɔgɔ caman tun bɛ sɔrɔ min kɛ o fɛn la caman ka baara tiɲɛna caman tun bɛ bɔ fɛn na ka taa sugu la i bɛ na ni 300 i bɛ na ni 200 ye o tɛ sɔrɔ bilen donc a bɛɛ tɛ sɔngɔ yɛlɛnni ye i y'a ye fo mɔgɔw k'o de faamuya maintenant pour que ka sɔrɔ di mɔgɔw ma bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ o gouvernement ye jija fana k'o la o de a bɛ fɔ olu ma les mesures sociales a ye baarakɛla caman bɛ yen an ka mɔgɔw caman tɛ baarakɛla ye saratala ye sinon fonctionnaire b'a kalama k'a fɔ dɔ farala sara kan donc o kɛra sababu ye n'i y'a ye 100 siri la dɔ farali ka sara kan k'a ye min farala sɔngɔ kan n'i y'a bila minɛn kɔnɔ gouvernement ye dɔ ta i ka gɛlɛya la an ni burutigiw ta gɛlɛya a sɔrɔla min fɛ o ye kow ma tɛmɛ o tɛmɛ sira fɛ kɔntɛ ministre ye cadre sigi walasa ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan a bɛ lajɛ de donc bɛnkan min sɛbɛnna n'o ye buru bila 50 la ale ni 25 la o bɛnkan kelen de y'a jira k'a fɔ ni boulangerie bɛ taa sanni kɛ usine tigi fɛ yen donc a man ka tɛmɛ 4000 kan saki la bon ni prix ma tɛmɛ ni farine prix ma tɛmɛ fɛn kan 4000 kan bon a bɛ se ka gɛlɛya bɛ se ka kɛ boulangerie la mais o t'a to i bɛ bɔ ka se k'a fɔ dɔrɔn ko e bɛ prix yɛlɛma i bolo surtout n'i y'a jate minɛ ministre m'o yɔrɔ fɔ mais ni prix yɛlɛnna farine prix yɛlɛnna hakɛ min na pour que ka se ka o yɛlɛnni o charge ta ka bɔ yen dɔrɔmɛ 10 tɛ o de la jateminɛ de bɛ kɛ a tɛ kɛ kun fɛ n'olu ka degun bɛ ta hali ni an bɛ sɔn augmentation ma an b'a fɔ a bɛ kɛ dɛ a bɛ lajɛ de a bɛ se ka yɛlɛ hakɛ min na mɔgɔ tɛ tu yɛrɛ ma k'a fɔ ko jamana organiselen kɔnɔ k'i bɛ bɔ dɔrɔn yɛrɛsago fɛ o de la a y'a fɔ a ma jɛn n'a ye donc a seginna a nɔ la a bɛ président fo o yɔrɔ la a ye da t'o la ko président yɛrɛ ye cisiriw kɛ mais a ka dayɛlɛnnen don min b'a to ale bɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛ ka se ka faamuyali kɛ ni gouvernement bɛ se ka dɛmɛ mun lase ou bien ni partenaire tɔ min bɛ cadre kɔnɔ n'olu bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ pour que ko bɛ nɔgɔya boulangerie ma donc o fɛɛrɛ n'o dabaliw bɛ tigɛ sinon a mankan in waati la an bɛ ministre fo parce que a jɔ ko ni mɔgɔ ma farin k'i jigi de ka farin parce que ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a fɔ a ye taa DGC a ka nin baara kɛ o de la boulangerie 20 fo ka taa se o kɔfɛ an ye boulangerie minnu sillonné minnu sanctionné na sur place o t'o la
parce que sanction ye jumɛn anw fɛ yen nɔ texte de b'a fɔ n'i minɛna k'a sɔrɔ i m'a fɛ ɲangini min kan ka da i kan i bɛ amende sara bon ni i minɛna n'a lahala ka gɛlɛn an bɛ da tugu fɔlɔ i bɛ segin i bɛna bureau kɔnɔ n'i nana n'a PV ni fɛnw bɛ dressé a kɔfɛ yamaruya bɛ kɛ ka kangari da i ye i kana segin a kan donc an y'o de kɛ ka caman datugu minnu tun ye k'i kɛ walejugu kɛ ɔ ne hakili la k'a fɔ kuma faama kɔni an sera ka ramasser hakɛto bɛ nin ka salala ma ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na Bura Jawara i b'a dɔn ni chantier mɛnna Mali la o ye Kolokani sira ye dɛ a ye dɔ kɛ Kati kosɛbɛ Cijeni Kolokani cu sira in a tun tiɲɛnen don dɛ wa maa caman ni kasara la an ka gendarme denmisɛnninw cu don dɔ la waati tɛmɛnenw na ani an tɔma awɔ an taara i tɔgɔ jumɛn an tɔgɔ jumɛn an tɔma Ibrahim Boubacar Keita kɛ a fɔ i tɔgɔma ne tɔgɔman tɛ Ibrahim bɔra Ibrahim la wa ne ala teri Nabilayi Ibrahim Khalilulayi Sɛbɛninkɔrɔ cɛkɔrɔba ale tɔgɔ ye a tɔgɔ ye ne tɔgɔ ye n tɔgɔ ye cu e de ko ne bɛ balima ɲini na n bɛ mɔgɔw ɲini an tɔma ayi e tɔma tɛ ne tɔma don a banna an ye taama dɔ kɛ an ka taa ka taa Kita jamana kan a waati Kita ani Bamakɔ cɛ a don sira tun bɛ cogoya min na a yɛrɛ tun bɛ VVT kɔnɔ a yɛrɛ tun bɛ mobili kɔnɔ a don ji cira a ɲɛ kan Bura aw y'o kɛ mun na sira in ma dilan a ma se ka ban Bura sira in mɛnna dɛ a mɛnna dɛ a ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ Kati Jijeni Kolokani kosɛbɛ nka anw balimamuso a n'a muso Madame Dambele général muso tɛ a y'o don Dayiru Dambele Madina Sisoko ale yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye sira ninnu bɛ dilan wa hali terrain fana anw ka ikaw an bɛna don o kɔnɔ sɔɔni nka dɔgɔkun furancɛ in na a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a ka cabinet maaw ka taa Jijeni sira in lajɛ a ye fɛn min fɔ a y'a ye de an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn nin sira kelen bɛ Bamakɔ kala Moritani na ni dun y'a jateminɛ Mali kɔnɔ anw ka minɛn minnu bɛ don an fɛ yen kɛmɛ sara o kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ 70 bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ donc yɔrɔ nin sira in nafa tɛ fɔ ka ban o de y'a to an y'a jateminɛ baara ninnu bolodala a mɛnna an y'a jateminɛ n'an bɛna ka na ɲɛ d'a kan n'an ye min ye pour que ka taa ɲɛfɔ an ka ɲɛmaaw ɲɛna ko an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kuntala taara ka baara to o la a ye jate dɔw fɔ an ɲɛna a ko minnu bɛ yen n'olu ye ko in sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ kɛ walasa olu k'a kɛ olu tun ye sen caman jira sen 3 o sen 3 la anw ka baaralamaw bɛ yen olu tun kan k'u sigi ka jateminɛ k'a kan parce que Mali ka wariko bɛ cogo min na sen jumɛn bɛ bɛn ni Mali ye ni min bɛ se ka kɛ fɛnɛ walasa k'an ka laɲiniw sabati donc pour que k'o jatew minɛ an mɛnna kosɛbɛ an ye min ta o la a bɛ kalo 10 ɲɔgɔnna bɔ donc o jouera kuntala surun dɔ kan n'o bɔra yen minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la o yɛrɛ ɲɛ bɛ masinba minnu b'u bolo o masinba dɔw olu kun tiɲɛna pour que k'olu dilanbaa dɔw bɔ kɔfɛ ka na o ye waatinin ta aya samiyɛ yɛrɛ aw y'a ye baara min filɛ ka kɛ sisan o tɛ se ka kɛ samiyɛ kɔnɔ samiyɛ fɛnɛ o ye dɔ t'a la ani o bɔra u ye baara dɔw kɛ olu ma bɛn sababa ma jateminɛw y'a jira k'u k'olu wuli ka segin olu kan donc olu faralen ɲɔgɔn o bɛɛ ye dɔ ta donc sisan an y'a ɲini u fɛ yali u bɛ se ka labɛn jumɛn sabati walasa baara in ka ban kuma na ani ɲɛ min b'a la o ka to a la bolimafɛn belebeleba minnu na a b'olu suma k'olu hakɛ dɔn ensuite minnu bɛ tɛmɛ wari dɔ kan ka sara sira la a b'o fɛnɛ baara kɛ an selen o yɔrɔ la an ye ɲininkali kɛ parce que an ye mobiliba dɔw jɔlen nɛgɛ kelen don k'u fa an ye ɲininkali kɛ n ko u ye nin mobili ninnu pesé wa c'est-à-dire k'u suma k'a lajɛ sariya ye min jateminɛ pinɛ jukɔrɔ n'o y'a sɔrɔ o bɛ yen nka u ye papiye minnu jira an na sariya ye min jira u tɛmɛn'o kan dɔw bɛ yen fo siɲɛ 3 sariya ko pinɛ o pinɛ kɔrɔ an man ka tɛmɛ tɔni 3 kan mais a ye bolimafɛn giriman minnu jɔlen an y'a jateminɛ pinɛ dɔw kɔrɔ tɔni 45 b'a kɔrɔ ni dun y'an ka siraba ninnu jateminɛ a sumanen don siraba ninnu filɛ minɛn min don baarakɛminɛn don hakɛ b'a la danti ko o ko la o man ɲi an y'a jateminɛ k'a sɔrɔ dan ninnu tɛmɛnen don. ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Bura Jawara i b'a dɔn jamana so dɔ bɛ yen a bɛ f'a ma ko grande chancellerie jamana denw mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ bureau kɔnɔ baarakɛla anw kumakɛlaw sɛnɛkɛla mɔnikɛla n'i y'i jɔyɔrɔ fin jamana kɔnɔ jala bɛ da i disi la. awɔ cu e ko wolomani caman t'a la wolomani b'a la dɛ e delila k'a mɛn ko Mutakata delila ka jala sɔrɔ
i y'o min i tulo la fɔlɔ tiɲɛ la ma mɛn i y'o mɛn ma mɛn a ma wulikajɔ kɛ yan wa bɛɛ y'a ka na mali kɔnɔ 10 décembre 90 n'i ye senidi niyɔrɔ bɔ a la a tɔ b'i den a tɔ b'a den mais fo bi i m'a mɛn k'a fɔ ko jara dila mutakatali ma midayi ne dɔgɔnin kɔni y'a sɔrɔ a ye EPC AB sɔrɔ olu na u ye chevalier de l'ordre national o ka ɲi numéro 10 o kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba Amadu Baba Konate ABK olu bɛ jago la bi u bɛ impôt sara u bɛ taxe sara u ye min kɛ ka jamana kɔnɔden caman don baara la fo bi jala kelen ma d'u ma jago na sira fɛ ABK tɔgɔ ka di da Jibato Naji tɛ min gansan Soya Golfa y'a sɔrɔ wa n fa Soya Golfa a fana mɛnna jago bunangu kan yarɔ ale y'a sɔrɔ Soya Golfa ye médaille sɔrɔ a y'a sɔrɔ o ka kan o kɔfɛ Yakuba Gindo cɛkɔrɔba ka biri 1960 fo bi a bɛ ka min kɛ jamana kɔnɔ baaraw na siraw fɛ impôt ni taxiw la fo bi jalama d'a ma Malimaki ye tɔgɔ sɔrɔ Malimaki a ye tɔgɔ sɔrɔ dɛ k'a to Burkina Faso olu y'a wele ka jɔnjɔn ta ka di a ma ka sɔrɔ yen ka den tɛ bura minnu ye bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ yan u dalen filɛ ɲɛ hali ni y'u tɔgɔ fɔ dɔw ye u b'a fɔ kɔn ta don Victor Sy Victor Sy ye jala de sɔrɔ madala papa foyi bura tiɲɛ don kɛlɛ in b'an kan nka jamana den dɔw sɛgɛnna u ɲanina u tɔɔrɔla jamana ye u k'an kaladiya jamana ɲɛmaaw fɛ dɛ i ye mun fɔ jaladen wolomali caman b'a la dɔw nana tilekan dere feere fɛ jago bunangu kan olu b'a sɔrɔ cogo di tilekan dere ka na dɔrɔn ka jala d'a ma minnu bɛ yen jago la san 50 bura an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ale de ko Musa i farati mɔgɔ kalannenw na dɛ n'u ko ko président c'est bon ko c'est pas bon de Baïse Malinge médaille t'a bolo Baïse Malinge médaille t'a bolo olu de taara ka taa musow représenter Tanzanie en 1963 u ni Ina Sise ninnu an ka musokɔrɔba fari man d'a la sisan an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya k'a ye jala ma d'a ma Baïse Malinge ninnu ma taa école la nka u ye fɛn bɛɛ kɛ Mali ye u y'u da don Mali ko bɛɛ la a commerce yɛrɛ u y'u da don a la ale de ko Musa i farati mɔgɔ kalannenw na mɔgɔ kalannen man ɲi dɛ k'u b'a f'i ye président c'est bon ko c'est pas bon Ala k'an ka musokɔrɔba nin dɔgɔkun kɔnɔ jalamadi ninnu si min ye ministre min bɛ yen ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin diinɛko ni batokow ma ani laadakow ale ka ministiriso kɔnɔ u ye sugandili kɛ ka karamɔgɔw ani jamana yɛrɛ baarakɛla kulu dɔw jateminɛ ka maa dɔw sugandi ka jala ta ka di olu ma Amza Sidibe ale tun bɛ ɲɛta tɔgɔ la yen nɔ nka aw ministre bura a nɛn bɛ to ka fala kɔnɔ bin tigɛ dɛ n tɛ papaga di maa si ma n tɛ papaga di maa si ma papaga wa a bɛ kuma faratilenw fɔ dɛ bura a tulo b'i ka kuma na ministre k'an ka kuma min fɔ conseiller a y'a conseiller ministre man ka kuma min bɛ n'a kunkolo kɔnɔ dɔrɔn k'o fɔ n ko discours bɛ sɛbɛn ka d'a ma dɛ kumaw bɛ kuma la ka n'a fɔ jamana den dɔw ye ka don to n'o tɛ i bɛ dɔw jɔ u yɛrɛ la ale ye ministre de ye c'est un ministre de la République a kana farati kuma dɔw fɔli ma a man ɲi Mali la sisan an bɛ fɛn o fɛn fɛ an b'a fɛ musokɔrɔba in ka kɛnɛya de a ka bana bɛɛ ka furakɛ n'o ye an faso ye ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka bɛn mais kuma faratilen fɔ a man ɲi k'a ye jala di maaw ma an tun bɛ kɛnɛ kan Sidibe ale tun bɛ ɲɛta tɔgɔ la seereya min sɔrɔla yen nɔ an t'o lamɛn an k'o lamɛn Mali ye jamana min ni jamanakɔrɔba don ministère des affaires religieuses et des cultes ni a ministériya a ɲɛmaa bɛ dɔgɔtɔrɔ Mahamadu Omar Kɔnɛ bolo u ye maa 15 ta a kɛnɛ kan maa 15 in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an fa a n'an karamɔgɔ a n'an ka alimami ni o ye Mohamed Traoré ni ale ye Mali diinɛlaselaw n'an ko ma ko wajulikɛlaw olu ka tɔnba o ɲɛmaaba ye ale ye Ligue des prédicateurs au Mali décoration bɛɛ kuncɛlen kɔfɛ dakurunya 2 foli o dira ale ma a k'o kɛ ni maa 15 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an fa ye min fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn an baden alisilamɛw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen don kiramantonya na an ka minisiri min bɛ diinɛ ko kunna ani laada ko kunna jamana in kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ a ye masada ala ko a ka ciden nɛn kan ni mɔɔw ye ɲuman k'i ye n'i ma o barikada hali ni ala y'a k'i ye i tɛ ala yɛrɛ barikada o kama ni maa 15 minnu b'a la n'u tɔmɔna bi ka médaille sugu 2 in ta k'a di u ma a cɛ a n'a muso o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la
ala folen ko ka ala wale ɲuman an b'an ka gouvernement de transition an b'a fo président min bɛ a ɲɛmaya la ani maa o maa y'a ca kɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka nin ministre min bɛ diinɛ ko kunna n'o de ye maa min kɛra sababu ye anw garisɛgɛ kɛ ye nin na gouvernement ka an lakodɔn ni maa 15 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ ministre fo gouvernement tɔgɔ la ka wale ɲuman dɔn ka barika da mali alisilamaw ni médaille minnu talen bɛ bi k'a di an ma bonya don doni fana don a bonyamayɔrɔ ye mun ye anw kelen tɛ jamana cakɛla ye anw kelen tɛ jamana sɛbɛkɛla ye anw kelen tɛ jamana hami tabagaw ye ni anw kɛrɛnkɛrɛnna o la jamana fɛ kɛ wale ɲuman dɔn sɛbɛn ta k'o d'an ma kɛ wale ɲuman dɔn médaille ta k'o di an ma o ye bonya ye o ye kɔrɔta ye an ka kan k'an ka ministre fo min na ala folen kɔ an ka kan ka gouvernement fana fo min na ala folen kɔ o y'a bonyamayɔrɔ ye doni fana don doni don ka da mun kan an taara ka da critère dɔ de kan bisigi ɲumanya dɔ de yera an ka nin ministre na min ye ministre kɔnɔnajɛ ye kabini min sigira an ɲɛ min nɔ na bisigi ɲuman dɔ de yera a bolo k'a lase gouvernement ma min b'a yɛrɛ ko anw ka kan ni nin ye n bɛ kulu kuncɛ ma o man gɛlɛn nka i ka to kulu kuncɛ ma i sabatilen o de ka gɛlɛn nin min dilen filɛ an ma nin ye bonya ye bisigiya min n'an ka minisiri y'o bisigi an na ka t'o lase an ka transition fanga ɲɛmaw ma ka fɔ ni ɲɔgɔn ka kan ka di an ma anw de ka kan ka hami sa anw de ka kan ka jɔrɛ sa élément minnu y'a to n'an tɔgɔ taara anw de ka kan k'an cɛsiri ka to o la anw de ka kan k'an cɛsiri ka dɔ fara o kan ka d'a kan bɛɛ ɲɛfɛ man gɛlɛn k'i to ɲɛfɛ o de ka gɛlɛn o kama maa o maa bonyana bi an ka minisiri so in fɛ gouvernement fɛ au travers de notre ministère a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen min bonyana diinɛ sira kan min bonyana laada sira kan min bonyana an ka jamana yɛrɛ kɛcogo sira kan a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an ka minisiri fo a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an ka gouvernement ka a fo ka a wale ɲuman dɔn nin décoration in na ka d'a kan fɛn don bonya don k'a ta k'a di an kan o tuma an bɛɛ lajɛlen bisigiya min kɛra ni an ye o ye ɲankuma peut-être an man kan n'a ye ala de b'o dɔn mais n'olu y'a dɔn anw de ka kan ni a ye u y'a ta k'a di an ma ka bɔ maa 50 yiri ka cɛ la ka bɔ maa 100 yiri ka cɛ la ka bɔ maa 1000 yiri ka cɛ la o ye bonya ye min ɲɛsinnen don an ma an bɛɛ lajɛlen ka kan ka bonya min k'a kɔsegi ka taa alaba in ma fɔlɔ o kɔfɛ k'a kɔsegi ka taa an ka gouvernement ma k'a kɔsegi ka taa lien min b'an ni gouvernement cɛ n'o y'an ka ministre ye k'o foli a n'o barikada o tumana fɛ k'o da a kɔrɔ anw minnu b'a la n'an kɛrɛnkɛrɛnna k'an bonya an fana k'an jija an bonyana k'an to point minnu na an bonyana k'an to jɔyɔrɔ minnu na an k'an jija dɔ de ka fara o kan su ani tile jamana y'o bisigiya min kɛ k'o da an kan a ka kan anw ka dɔ fara o kan o tuma ni maa 15 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka gouvernement k'a fo an ka ministre k'a fo k'a ɲini alahu taala fɛ nin hakili ɲuman ye gouvernement ka kɔfilɛ fasodenw na k'a dɔn mɔgɔw bɛ yen hali n'u tɛ sigi conseil des ministres la k'a dɔn hali ni mɔgɔw bɛ yen n'u tɛ jamana ɲɛfɛ fangako la nka jamana jɔbagaw don nka jamana hami tabagaw don nka jamana baarakɛlaw don k'i hakili to olu la gouvernement fɛ temps en temps ka fɛn ta k'a di u ma bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka cakɛcogo bɛɛ lajɛlen ni cogoya o ye hakili ɲuman de ye min bɛ bɔ an ka gouvernement fɛ k'an ɲɛsin jamanadenw ma nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw ni gouvernement k'u kala ɲɔgɔn na nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ni gouvernement ka se ka ɲɔgɔn faamu u k'a dɔn k'u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o de jamana ye doni belebeleba de ye bɛɛ lajɛlen b'a ta i ta fan na olu min bɛ n'a responsabilité belebele bɛ olu kun
olu ko kuma je ko mo be munu ba kan deme ni koina hanna ya so ka cesri teye a o ye famu ya de o ye barka da ko de o ye hakli nyuman de ambo nyashi anga gouvernement ma ni korofay ka kunche ni do donye bela je lemba do jamana imben la halaya min nabi jamana a togo binin ka bwara nga alati soma jamana a jamu binin ka bwara nga alati soma fen kele min se ka ke sababu ye jamana ka to anona kala mulamo ngana kana dafri ode jamana dem bela jinin ki chesri ki kala nyamo la jamana dem bela jinin ki chesri ke nyamo jugoro ma dondo ka hakilla anu ka bara nyonyo la ambe fongo nyama munke kele munumbe woyo munumbe keni bela jelembla kambulo di nyama mafolo jamana mimbala nabe kambe kafo ango sauvegarder folo ko jo a self la kan folo ninne ye mali ni mimbe ka ko fa wonake na jamana a joli o de beni bela jele nyafe o famo kelen se ke jamana jo ko mo kelen se ke jamana jo fam bela jele ka fara nyon kan jango anyembe donge semin na transition processa ambela jele mbadon maliente mi malien lakika mimbe jamana inka tanya fe mimbala nandi sodialente bi ni donge seina jamana ti joni tiete jamana ti joni ladriate jamana ti joni tleneyate jamana ti joni koflenyonate jamana ti joni nyon semina be joni nyon bulumina de abe ni jamana de bela jele fe ni wakatina anga nyina fem bela jele ko am bela jele ka fara nyon kan anga jamana be bi disi gosi ni miye e bi disi gosi na ki administrateur e ba gosi na ki almamie e ba gosi na ki gwado musoe e ba gosi na ki niye oh no jamana yerete ala kan kishi o ye fem min bala na be ta ke bara ye ambulo ala kan kishi o ma no am bela jele ka fara nyon kan o mala kanga famo kujugoro madondo ni kewale nyumaye kujugoro madondo ni ngane ya nyumaye kujugoro madondo aywa ni bara keko nyumaye ni ya fanyo nyumaye bela jele nyefli bagay kullu bin adam khata bela jele mbefli nganga ya fanyo nyuma anga nyogon tolere anga nyogon basi anga nyogon kala nyogona anga nyogon bolomene anga ntuzukun ka kelenye pour que anga jamanay belebele baya min togo dara kan afrique bela jele dusukunya min mabulo am se ko sauvegarder to na ala ko ke dokma ni ma tanduru tola amanga gouvernement fo au travers de notre ministre nodeye ay docteur Mohamed Omar Kone ka fo ka wali mando an sogandila ka fo ka wali mando am boyale la nini ka yini ala fe bisiya min nya to uyanta kelindi ama ala ka nye o placer la krangranyana ka ministre fo anga wajuri kala ba nera ba fo tadiaranya ka temi anka ni anga wajuri kala ba ni an faye an yoru ba fo mi ma wajuri kala kan ko kesk mali jamana wajuri kala warabaye noye Abdul Hamid keski mo wa toroda ni ode an fado an la ka to wajuri la otma ministre hakli ka senima imbayira ka fo ministre hakli ba ko mo bela jelena awni che awni baraji ma tan duru bela jele tola awu ka wala mando jemure ma Kulubali i ka teli bi dɛ yani min n bɛ taa agence Koba Voyage la Koba Voyage wa awɔ o tuma